प्रभु को नाम धन्य हो। आ प्रभु आज आम को सुजोग देले आउ थोड़ी आज उपासना आज प्रभु आम को अनुग्रह करिसेंती। आसो आम प्रभु को हाथ में निज निज को समर्पण करी प्रभुंकर धन्यवाद करवा आर गौरव करवा। आज सेवा आम प्रार्थना सहित आरंभ करवा। आसंतु प्रार्थना करवा। पवित्र अमानकर जीवित प्रभु आम तुम नाम धन्यवाद करुचु पिता। तुम्हें अनुग्रह कल आम सहित परमेश्वर विगत दिन मान करी प्रभु तुम्हें आम को साहाय्य कल प्रभु। आज आम को सुजोग देल प्रभु मंडली भाव तुम आराधना तुम उपासना करने एतबे आउ थे प्रभु निज को पुणी मोर प्रिय मान को प्रभु आ प्रभु आम को देखुवा प्रत्येक प्रभु ये ऑनलाइन माध्यम मोर प्रत्येक जो माने आज सेवारे जॉइन कर समस्त को प्रभु तुम पाद तले समर्पण करी ए प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एतबे आसु मो अनुरोध करूछि आमानकर को सेमाने आमानकर जो गीत प्रस्तुत कर गीत गाइबे आम सहित मिसी प्रभुंकर गौरव करवा। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्य हो। आ प्रभु आज आम को सुंदर सुजोग देइछंदी। आम विशेष खुशी जे आज प्रभु आमानकर प्रभुंकर दास आमानकर अति परिचित प्रभुंकर दास रेवरेंड निरंजन तुल आमानकर मध्य अछंदी से आज प्रभुंकर वाक्य देवे। आमानकर अनुरोध को रक्षा करी प्रभु दास आमान को समय देइथिबारु मंडली तरफ आम सेवका प्रभु दास गति धन्यवाद। एतबेले मु प्रभु जीशुंकर मधुर नाम प्रभु दास को आह्वान करुछि। प्रभु तांको जो वाक्य देई आमानकर मध्य को आनिछंदी आ से वाक्य प्रभु तांको व्यवहार करंतु। आसु आम प्रार्थनार सहित अपेक्षा करिबा। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महापवित्र नाम प्रशंसा हो। प्रभु आमान सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्य को आसीबा पई से प्रभु को धन्यवाद दिए। आपण मान को समस्त को जीसु को नाम नमस्कार जनाउछि। समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। वास्तव में आम सौभाग्यशाली अटू जे आम प्रभु को गृह को मान आसी पारिछु तांकर वाक्य सुनिबा पई। मु प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए जे गत दिन मानकर समस्त प्रकार समस्या गत वर्ष आम प्रत्येक बहुत कष्टकर थिला। अनेक दुख अनेक नैराश्य समस्या विपरीत परिस्थिति मान दे हम गति करिछु। केही मध्य कहि परिबो नै कि गत वर्ष म पई भलो थिला बोली। आमे समस्ते गोटे विषाद मध्य दे गति करिछु। अपना प्रियजन मान को अनेक हरैछु। के बापा हरैछि, के स्वामी को हरैछि, के पुओ को हरैछि, के झियो को हरैछि। अपना प्रियजन मान को अनेक हरैछु। मु कहिबा पई चाहे प्रिय भाई भौणी माने गत दिनर समस्या जो तबे मने पकाओ ताती मात्रा रे आमान को आहुरी दुख मध्य को ठेली देबो। किंतु आज वाक्य केतरी कथा मु आपन मान कहिबा पई चाहे 2020 मसिया जदि आम पई भलो नथिला आगामी समय जे भलो थिबो ए प्रकार कहि हबो नै। कारण आगामी दिन गुडी को जगतवासी को पई आहुरी कष्टकर विषय अटे। आहुरी संकट समय अटे। प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछन ताका सानिध्य मध्य आसीबा पई से प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंत चक्षु बंद करिबा ओते प्रार्थना करिबा एवं प्रभुकर वाक्य ध्यान करिबा। महामंगलमय स्वर्गस्थ पिता आपण को पवित्र नामर प्रशंसा एवं धन्यवाद करूछु। कारण आपण महान परमेश्वर प्रति सर्वशक्तिमान सांत्वनाकारी परमेश्वर आपण को धन्यवाद दउछु। प्रभु गत वर्ष गत दिन गुड़ी प्रभु आम जीवन पाई गोटे कष्टकर समय थिला किंतु प्रभु आपण मान को बही आनिले धन्यवाद दिए। दुख मध्य छाड़ी दे नाहांती, अभाव मध्य आम को परित्याग करि नाहांती। प्रभु विपरीत परिस्थिति मान मध्य प्रभु आपण मान को तोली धरि धन्यवाद दिए। कारण आपण मान को शिखाई चंदी प्रति भी परिस्थिति रे आपण को निकट आसीबा पाए। कारण आपण हमर भरोसा अटंती। आपण हमर भरोसा प्रभु ए भरोसाहीन जगत रे ए समस्यापूर्ण जगत रे ए विपत्तिर समय रे प्रभु आपण ही हमर भरोसा अटंती। आपण को छोड़ा हम कहां बनेबु प्रभु। ए समय आमे प्रत्येक आपण को निकटवर्ती होछु प्रभु। आज आपण को वाक्य रु आमे ध्यान करिबा समय रे प्रभु पवित्र आत्मा को शक्ति रे आपण को रोब सुनिबा पाए, आपण को वाक्य को बुझिबा पाए, आपण को अभिमत को जानिबा पाए आमान को सहायता करो। हे प्रभु परमेश्वर आपण को दास भाव रे प्रभु ए स्थान रे ठिया हिची प्रभु। आपण को वाक्य रो परिचर्या करिबा पाए प्रभु। आपण को अनुग्रह आपण को दया हम समस्त को संग धरू। ए प्रार्थना आपण सुनिथिबार धन्यवाद दिए। प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली राजा, आमेन। आसंत आज ध्यान निमंते हमने शास्त्र अंश के पढ़िबा जा आपण पाइले जिरिमिया को विलाप तार 3 पर्व
22 पदरू 26 पद पर्यंत मु पढुछि आपण मान निमंते। जिरिमिया तार 3 पर्व 22 रु 26 पद पर्यंत लिखा जाए, सदा प्रभु विविध दया सकाशु आमे माने विनष्ट होई नाहु, कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नहीं। से सब प्रति प्रभात रे नूतन, तुमर विश्वस्तता महत, मोहर प्राण कुहे सदा प्रभु मोहर बाणित स्वरूप। एथिपाई मु ताहांक ठारे भरोसा रखिबी, जो माने सदा प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ अपेक्षा करंती, जो प्राण ताहांकर अन्वेषण करे ताहा प्रति से मंगलमय घटंती। सदा प्रभुଙ୍କ परित्राण प्रत्याशा करी सुस्थिर भावरे अपेक्षा करिवार मनुष्यर मंगल। प्रभु पठित वाक्य बुझिया पे सहायता करंतु। ए स्थान लिखा जाए, सदा प्रभुଙ୍କ विविध दया सकाशु आमे माने विनष्ट होइना। ए विनष्ट शब्दटा मृत्यु को बुझाए नहीं, दुख अवसाद को बुझाए नहीं। विनष्ट शब्द होची संपूर्ण भावरे प्रभुଙ୍କ ठाରୁ विच्छिन्न हेबा, डिस्ट्रॉय हेबा, एटा बुझाए। प्रिय भाई बहन माने मु कहिबा पई चाहे वाक्यर आरंभ रे, हुए तो आपनकर परिवार रे काहा को आपण हरैछंती, आपण प्रियजन हरैछंती, किंतु आपण विनष्ट होइना। कारण बाइबल कोन कहे, एई प्रतिज्ञा दिए, जे परि जे केही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। जदि आपनकर प्रियजन मान आपण हरैछंती, से विनष्ट होई ना आते से, कारण ख्रीष्ट विश्वासी विनष्ट हुए ना। हुए तो हमें अल्प काल पाई अपना प्रियजन मान हरई पारु, विच्छिन्न होई पारु, किंतु सदाकाल निमंते नुहे। आमे भरोसाहीन लोक नहु। तो मु कहिबा पाई चाहे जे सदा प्रभुଙ୍କ विविध दया सकाशु आमे विनष्ट होई नाहु, कारण ताहांक करुणा शेष हुए नहीं। प्रिय माने जगत रे गुडे विषय शेष होई जाउछि। पृथ्वी रे शांति शेष होई आसिलानी, सुरक्षा शेष होई आसिलानी, पृथ्वी रो भविष्य शेष होई आसिलानी, किंतु प्रभुଙ୍କର करुणा शेष हुए नहीं। से सब प्रति प्रभात रे नूतन, तुमर विश्वस्तता मह। से सब कोन प्रति प्रभात रे नूतन, माने प्रतिदिन प्रत्येक जीवन रे नूतन परिस्थिति आसे, नूतन समस्या आसे। सेते परमेश्वर प्रति प्रभात रे कोन करंती, नुआ ग्रेस सहित, नुआ अनुग्रह सहित से तांग लोकमान प्रति आसंती। प्रिय भाई बहन माने हमर परमेश्वर केते उत्तम परमेश्वर। कारण गतकाली आसंता काली परि नथिबो, आसंता काली ताग भलिया नथिबो। प्रतिदिन गोटे चैलेंजेस थिबो, प्रतिदिन गोटे समस्या थिबो, गोटे विपत्ति, गोटे भयंकर पृथ्वी रे वास करूथुवा लोक आमे आमान कोटि प्रभु जत आसंती, से कोन करते प्रति प्रभात रे ताकर करुणा नूतन, तुमर विश्वस्तता मह। जदियो आपण हम विश्वस्तता ना पड़ी पार, मनुष्य को ईश्वर को विश्वस्तता सामना ठिया ही पारिबो। आमे केबे कहि पारिबे कि मु विश्वस्त अछि बोली, किंतु परमेश्वरଙ୍କର विश्वस्तता मह। से विश्वस्त अटंती। लिखा जाए, मोहर प्राण कुहे सदा प्रभु मोहर बाणित स्वरूप। जदि आपन को पचारिबे आपन को भागरे कोन अछि, तुमे कोन पाइलो, कारण गुडे विषय हरैछु, अनेककर जॉब चली जाइछि, अनेककर गुडे विषय हरैछु। जदि पचारिबे लोक माने आपन कोन पाइछु, आपन कहिबे सदा प्रभु मोहर बाणित स्वरूप। मोर भागरे कोन थाउ कि न थाउ, मोर भागरे सदा प्रभु अछि। आउ का भागरे कोन थाई पारे, का भागरे जमी आसी थाई पारे, का भागरे बैंक बैलेंस आसी थाई पारे, का भागरे प्रमोशन आसी थाई पारे, किंतु मोर भागरे कोन, मोर बांटरे कोन पडिछि, मोर बांटरे सदा प्रभु अछंती। केते बड़ विषय प्रिय भाई बोली माने। प्रभु मन को सहायता करू देखा बुझिबा पाए। मोर प्राण कुहे सदा प्रभु, कि प्रभु सदा प्रभु। आम देशर लोक माने जहां को सेवा करती सादा प्रभु से देश माने कौन करती, भांगी पड़ती, सुइसाइड करती, पॉइजन नियंती, कारण से मानकर कौन किछि भरोसा नहीं। कहते मोर संसार बुड़ी गला, मोर जगत उजुड़ी गला, मो अंधार ही गला, मोर जीवन, मोर आरे भविष्य नहीं, मु कौन करिबी, कारण से मान को पाखरे सेटा ही अछि। किंतु जो माने सदा प्रभुଙ୍କର अन्वेषण करती,
तबे कहवा चाहे सदा प्रभु मोर बांट स्वरूप एथिपाई मु ताहांको ठारे भरोसा रखिबि। क्योंकि आपन को भरोसा कला होले कोनोसी परिस्थिति नहीं। प्रिय भाई भौणी माने दीर्घ दिनर व्यवधान परे आमे मंडली गृह आसीछु। सेटा मध्य कोटकणा मध्य अनेक आसी पारे ना, अनेक हम जूम रे देखुछु, अनेक पर यूट्यूब रे देखिबे गुडे कोटकणा अछि वयस्क लोक मान को पाए सान शिशु मान को पाए। अभी प्रवेश करबा समय मध्य हमर टेम्परेचर मोबाइल होता जे टेम्परेचर जदि के झगड़ा हे आसी थांता ता टेम्परेचर मात्र बोली ता भीतर पसी पारन। से भाई भौणी माने भाभी देखंतु टेम्परेचर से चर्च रास्ता टेम्परेचर को नॉर्मल करते आसीबा दरकार। जदि टेम्परेचर तो जनरली टिके बेसी थाय आमान को तदे टेम्परेचर जदि झगड़ा हे आसी बोला टेम्परेचर आवे दी तो धाई के आसी तो चर्च आसीला सब शीघ्र बाहर आराम रे आसीबे झगड़ा हे आसीबे नै न चर्च रे पसी परबे। माने मु भाबली हे प्रभु आसीबा सब जण मते कहले आज्ञा मोर 50 वर्ष हेलानी आ मु तो चर्च जीवा पे इच्छा करले मु कहले जाओ मते 50 हेले तले मते प्रचार करबा पे सुजोग मिली नथा। जदि एमती कटकणा थियो 60 वर्ष ऊर्ध्व लोक चर्च को जाई परिबे नै 60 वर्ष ऊर्ध्व प्रचार पर चर्च रे प्रवेश भी करि परिबे। भाबली प्रभु मोर 47 हे राजा 47 कथा बोली। प्रिय भाई भौणी माने मु कहिबा पाई जाय गुडे कटकणा मध्य वर्ष सारा समस्या मध्य रही कि हम आज प्रभु को गृह आसीछु। मु खाली कहिबा पाई जाय ए गत 10 मास बा 8-9 मास हमर केमिति कटिला मु कहिबा पाई जाय केवल ताकर दया गुण से हमन को तोली धरिसंती ताकर अनुग्रह हमन को तोली धरिछि तेनु हम ए स्थान रे अछु। आज आपण मन कहिबा पाई जाय वाक्यरु ता तळ पद देखिबे 25 पद जो माने सदा प्रभु पे अपेक्षा करंती जो प्राण ताहांकर अन्वेषण करे ताहा प्रति से मंगलमय करती। कहा प्रति मंगलमय सब पाए मंगलमय नहीं ए अमंगलमय जगत रे चारियार अमंगल चारियार समस्या ए अमंगलमय जगत रे कोन लिखा जाउची जो माने सदा प्रभु को पे अपेक्षा करती। के कोन पे अपेक्षा करती किंतु बाइबल कहूची जो माने सदा प्रभु को पाई अपेक्षा करती। हमर प्रिय भाई बहन मन मार करनांतु आपन को अपेक्षा कोन एई भ्रष्ट कलंकित दुराचार समाज रे आउ किछ अपेक्षा करूछन्ती कि किछ शुभ खबर मिलिबो किछ भलो न्यूज मिलिबो बोली करी चारियाडा गुड न्यूज नाही आउ। आपन सरकारी स्तर रे देखंतु शिक्षा क्षेत्र रे देखंतु न्याय क्षेत्र रे देखंतु चासी मान को देखंतु चतुर्पाश पर देखिबे कोनोसी मंगल विषय परिलक्षित होनी। आपन भारत को छाडंतु हमर भारत तो शांति प्रिय देश आपण माने पूरा विश्व को देखंतु कोठी मंगल अछि। प्रिय भाई भौणी माने लोक माने मंगल ग्रह रे गले मध्य मंगल पाइबेनी। मंगल ग्रह रे मध्य मंगल नाही तार नायक मंगल सारिया अमंगल ही अछि किंतु कहार मंगल हो सुंदर लेखा अछि जो माने सदा प्रभु को पे अपेक्षा करंती। आज आपण मान के कहिबा पई चाहे आ अन्य कोनसी विषय अपेक्षा करंतु। आज आपण मान सम्मुख रे गोटे विषय कहिबा पे ठिया आइछि प्रभु को अपेक्षा करू केवल प्रभु को अपेक्षा आउ किछि अपेक्षा कर आवश्यक नै। लिखा जाय जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा करंती जो प्राण ताहाकर अन्वेषण करे ताहा प्रति से मंगलमय। समस्त को प्रति नहीं समस्त को प्रति मंगलमय होते जो अपेक्षा करंती अन्वेषण करंती प्रभु मु आपन को अपेक्षा करूछि आपन मते दरकार ए दुनिया लोक मन सब दरकार किंतु ख्रीष्ट विश्वास जानिबा दरकार मोर एकमात्र दरकार होचन के सदा। या पूर्व आम जेबे भी जाइछु किछि ना किछि मांगबा पे आगे जाइछु प्रभु हमको देखि जानि छथि आज किछि मांगबा पे आगे देखि कि जानबे तो सर्वज्ञ परमेश्वर आम पार्टी खोलिबा पूर्व कहबे ये किछि मांगु छे आज तार गैस सरिबो प्रभु गैस आज तार मोबाइल रिचार्ज सरिबो राजा मोर मोबाइल रिचार्ज कर दे राजा प्रभु मोर नुआ मोबाइल गुटा दरकार नुआ लैपटॉप दरकार सुना दर को मुख राजा मो स्वामी हृदय चालना दियो राजा जल्दी गोटे दी भरी सुना जदि आप देखबे कोनोसी मार्केट रे जदि शॉपिंग मतलब तो टिके रेट अछि 50% डिस्काउंट अछि बाय वन गेट टू फ्री वाला वे थिको बोली कहले से कहो प्रभु के जन को देखिबे मार्केट रे शॉपिंग मॉल रे कोन पचाके कोन किनबे आछो ना माटे बोलियो रे आसी बोले हाव भाव बुझी कि जे स्वामी को जाई के कहबो देखो मो बुझी कि गोटे
ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ମତେ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଇଛୁ କିଛି ନା କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେବେ ଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପଚାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କଣ ମାଗୁନୁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ତୁମ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ବିନା ମାଗୁଣିରେ ଯାଇନୁ। ଖାଲି ଭିକାରୀ ମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମା ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛୁ। ଟିକେ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମର କଣ ଅଟନ୍ତି? ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଆମର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳମ ଅଟନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କେମିତି ସୁସ୍ଥିର? ଆପଣ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଜଗତରେ ବାସ, ଇଭେନ ଆମେ ବି ଅସ୍ଥିର, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର, ସୁସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନି। ଶୈତାନ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର କରୁଛି? କାରଣ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥିର ଥିବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ହେଲେ ସେ ଅସ୍ଥିର, ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ହିଁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତି ଘରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସକାଳେ କଣ କରିବ? କାଲ ରିମୋଟ ଗୋଟେ ଧରିବ, ଆଜି କାହା କଣ କରିବି? ଆଜି ତାର ଶାଶୁ କଣ କରିବି, ତାପରେ କଣ କରିବ? ଆଜି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ, ଆଜି ଟିକେ ତାର ଦି ଭାଇକୁ ଟିକେ, ଆଜି ତ ଘରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଜି ପଡୋଶୀ ସହିତ ତାକୁ ଟିକେ କରିଦେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଚାଲିବ ଦିନ ସାରା। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଣ ଥାଏ? ରୁଟିନ ଥାଏ, ସକାଳୁ ଉଠି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି, ଝଗଡା ହେବା ରହ ମୋର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ସରିନି, ମୁଁ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଅନେକଙ୍କର। ସିଆଡେ ଯଦି ବହୁ ପାଟି କରୁଥିବ, ଶାଶୁ କଣ ବୋଲି କହିବ? ର ମୁଁ ପଢୁଛି ଟିକେ, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିଦିଏ। ସରିଲା ପରେ କଣ କହୁଥିଲୁ? ଲ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅସ୍ଥିରତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଯାଇଛି। ଶୈତାନ ଚାହେଁ, ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟାଶା। କାରଣ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମର ମୁକ୍ତି, ଆମର ଉଦ୍ଧାର, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ସୁସ୍ଥିର। ଯେତିକି ଅସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅସ୍ଥିର, ସବୁ ବିଷୟ ଅସ୍ଥିର। ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, unnecessary BP ବଢେଇକି, unnecessary ଡାଇବେଟିସ ବଢେଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛାଇ ଯାଇ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାଥରୁମରେ, କିଚେନରେ, କାହିଁକି ଏତେ ଝାମେଲା? ଚୌତିରାଶୀ ଗୀତ କଣ ବୋଲି ଗାଉଥିବେ? करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों। सब चिंता मणि गुड़ाक सब निजे चिंता भारग्रस्त होगी प्रिय भाई मैं कहवाई लेखा सुंदर भाव सदा प्रभुंर परित्राण प्रत्याशा को सुस्थिर भाव में अपेक्षा करवा मनुष्यर मंगलमय कारण से मंगलमय परमेश्वर आमर मंगल कौन सुस्थिर होपेक्षा अस्थिर होगा प्रिय भाई मैंने आगामी समय कौन कटकणा आमको जना नहीं एबे गोटे कोरोना आसिला तार वैक्सीन काढिबा पे केते मास लागिला पूरा पृथ्वी जाकर साइंटिस्ट एबे जदी 4-5 टा मिसी की पळे आसीबे साइंटिस्ट मान कोन करबे डॉक्टर मान हाथ लिख देबे आउ किछ नाही एबे आमे भाबुछु नाही वैक्सीन नै गले कोरोना पळेबो हार्ट प्रॉब्लम कोड दिबो और किडनी डायबिटीज एबडा कोन एटा तो আছে তার পে ভ্যাকসিন খাবে না এই ভ্যাকসিন নিলে হার্ট প্রবলেম হবে না এই ভ্যাকসিন নিলে কিডনি প্রবলেম হবে না এই ভ্যাকসিন নিলে এটা আছে কি নাই খালি করোনা ভ্যাকসিন ধরেছি অনন্তকাল বঞ্চিবা ପାଇଁ সুরক্ষা দেয়াই নাই এই ভ্যাকসিন পাই মতে ডর পছলা গলো তো কারণ গুড়ে রিপোর্ট আসছে আগে খালি বলে নিউজ পেপার দিলা টিভি ଥିଲା ଏବେ সোশ্যাল মিডিয়া হেলা ସବୁ মিডিয়া वाला सब যা কইছা সে জানি প্রিয় ভাই বোন মান কহিবা পাই চাহে বলে सुरक्षा नथिबा जगत में बास करूछु आमे कोन करबा प्रभुंकर अपेक्षा करबा कि सुंदर भाव लिखा अछि सुंदर भाव लिखा 25 पद पुनी पढ़िया पई चाहे जो माने सदा प्रभु को पाई अपेक्षा कर का पाई अपेक्षा कर अपेक्षा मोर अपेक्षा की के जण मैरिज का अपेक्षा करूछथि के जण प्रमोशन पे अपेक्षा करूछथि के जण चाकरी पे अपेक्षा करूछथि अपेक्षा बेले तुमती मु त एते अपेक्षा करथि ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା ଦେଖି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କଲ୍ କରିଥିବେ ତାର କଲ୍ ଯଦି ୱେଟିଂ ଆସିଲା ଆର ମୁଣ୍ଡ କର କେତେବେଳରୁ କାହିଁକି ୱେଟିଂ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ୱେଟିଂରେ ଥିଲି
मते वेटिंग रे पकाई दलो मते होल रे रखिलो आउ तक तक कथा है प्रिय भाई बोल माने कहिबा पाई चाहे आमे एते अस्थिर मैं आज कहिबा पाई चाहे प्रभु करो अपेक्षा करिबा मनुष्यर मंगल अटे मस्त खोलंतु दया करी गीत संहिता तारो 62 अध्याय गीत संहिता 62 तारो एक पद देखा जाउची मोहर प्राण केवल परमेश्वर को अपेक्षा करे कार अपेक्षा केवल केवल सेटा मो कहिबा पाई चाहे आ अन्य विषय अपेक्षा करो आज प्रार्थना करू प्रभु मो आपन को अपेक्षा करिबा पाई चाहे कारण ताकर अपेक्षा करे मान के लज्जित होती नहीं तार अपेक्षा करे मान को मंगल हुए आ प्रत्याशा सेठी एका अछि आमे ताक निर्भर कर अपेक्षा करिबा प्रिय भाई बोली माने प्रभु आमे ख्रिस्टियन माने कोन करछु पृथ्वी अपेक्षा करूछु यीशु आसीबे तार अपेक्षा कोन अपेक्षा अछि एनी गुड न्यूज आ जगत रे किछि गुड न्यूज अछि कि भलो खबर अछि कि कोन भलो खबर कोन भलो खबर ए टीवी एंकर माने हमको भलो खबर देबे ए दुर्नीतिग्रस्त नेता माने हमको भलो खबर देबे ना पृथ्वी धर्मगुरु माने हमको भलो खबर देबे भलो खबर गोटे कोन यीशु मेघमान आसीबे आमे से शिफ्ट हे जिबु तातो भलो खबर किछि तो तार अपेक्षा रहिबा त हमर अपेक्षा किछि द्वितीय अपेक्षा नै द्वितीय अपेक्षा जदि के करूची से लोक मरि गछि जदि यीशुकर अपेक्षा अछि से दुख आसु कष्ट आसु नैराश्य आसु समस्या आसु बाधा आसु प्रतिबाधा आसु जहां भी होना काहे कि से तो मोर पे होप अछि मु यीशुकर अपेक्षा अछि दुनिया द्वारे जाउछि जाओ ए जमी जाओ ए घर जाओ ए कोन कोन हले हो प्रभु आसीबे मु जाउछि अपेक्षा अपेक्षा करिबा प्रिय भाई बहन माने म आपन मान कहिबा पाई चाहे परमेश्वर आमान का वाक्य द्वारा किछि कहिबा पाई चाहउछंती जो माने ताहाकर अपेक्षा करंती लिखा अछि मोहर प्राण केवल परमेश्वर अपेक्षा करई ताहांक ठारू मोहर परित्राण आसे काई के अपेक्षा करई ताहांक ठारू मोर परित्राण आसई तेरो अपेक्षा करई जदि आपन को मुक्त करिवे उद्धार करिवे समस्या समाधान करिवे केवल से एका आउ के करिवे तो प्रभाती आमान को अनुग्रह करंतु ए पद को बुझिया केवल केवल आज प्रार्थना तो कहंतु ए दीर्घ मासर व्यवधान परे हमें चर्च को आसीछु कोन पे आसीछु प्रभु रो अपेक्षा कर जगत रो परिस्थिति कोन होना काहे मोर चाकरी जाओ मोर रोग आसु मो समस्या हो जा हो ए शरीर रोगर शरीर काहे कि विश्वास छथि ए रोगर शरीर को रूपांतरित करी गोटे रोग नथिबा शरीर देबा पाई आमे एई शरीर का रोग न आसु कष्ट न आसु समस्या न आसु ए रोग पर फिट अछि कोन फिट अछि प्रिय भाई बहन माने ए कोरोना हमको सिखाइला जे लाइफ रो वैल्यू केते पैसा रो वैल्यू केते ज्ञान रो वैल्यू केते पदवी रो वैल्यू केते प्रिय भाई बहन माने जो मंत्री माने बॉडीगार्ड धर के बुलुथिले से मान भी कोरोना से कोरोना का मानिबो को कटकड़ा मानिबो हां मानिबो एबे टिके टिके मंत्री माने बाहर दांडे दुसुछंती गले एते मारी खाइछि एते गोटेछि कोन करिबे डोरी के समझते हैं प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु मु कहिबा पाई चाहे प्रभु को अपेक्षा करिबा आज गोटे विषय माइंड रे नियंतु दुनिया जहां भी होना काहे कि मोर जॉब रे जहां होना काहे कि मोर परिस्थिति मोर परिवेश जहां होना काहे कि मु प्रभु को अपेक्षा करि प्रभु को अपेक्षा देखिबे तार तळ पदटा देखिबे कि तार 5 पद और 6 पद मोहर प्राण केवल परमेश्वर को अपेक्षा करई ताहांको ठारू मोहर प्रत्याशा जन्मे केवल से मोहर शैल और मोहर परित्राण से मोहर उच्च दुर्ग मु विचलित नहिबी काहे अपेक्षा करिवे प्रिय भाई बहन माने ताहांको ठारू मोर प्रत्याशा जन्मे भरोसा जन्मे से मोर भरोसा तेणु मु अपेक्षा करिबी मु कोन हेबी नहीं लिखा अछि विचलित अपेक्षा करवा लोक माने विचलित हेबे ना विचलित हेबे आज ख्रिस्टियन विचलित जगतर परिस्थिति देखि समस्या देखि चतुर्पार्श्वर विषय में देखि हम एते मात्रा रे विचलित होछु
କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହଉନୁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। এই ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର, এই କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, କ'ଣ କରିବ? ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରାଯିବ, ଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ସେ କୁହାଯିବ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ମାଟି ଫଟାଇ କବର ଫଟାଇ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ, କହିବେ ଜୟ କାହିଁ ଦେଖା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ମରଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ମହାନିଦ୍ରାକା ଅଛି। ତ ଯୋଉ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ କରେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ଆମ ଓରିଡ ଜମା ହେବା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁନଥିଲା। କାରଣ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କରେଇଛୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉ ଅଙ୍କଲ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲା ପରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି। କଟକରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଟକରେ ଆମର ନିଜର କ'ଣ ଅଛି? କଟକରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ନିଜ। ତ ସେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 10 ମାସ କଟକରୁ ବାହାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ବୋଲି କହୁନି, ଅଭାବ ନଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲୁ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଅନେକ ମେସେଜ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିନି। ସକାଳେ ଟେନସନ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟେନସନ, ଏଇଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ? ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଭରସା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା? କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ 130 ତାର 5, ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖୁଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତର କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହଉନା କାହିଁକି, ସବୁକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଆମେ ସେମିତି ଗାଉନୁ ଖାଲି ଯୋଗ୍ୟ କେବଳ ତୁ ହେ ବୋଲି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖୁଅଛି। କାହିଁକି? 3ଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତରେ। 4 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ତୁମ୍ଭଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। କାହିଁକି ଭଲ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ତୁମ୍ଭଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। 7 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଠାରେ ଦୟା ଅଛି, ତାପରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। 3ଟା ବିଷୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସତଟା ନାହିଁ। এই ডিপার্টমেন্টে গেলে সেটা মিলব, সেই ডিপার্টমেন্ট স্টোর গুড়াক আছে। কিন্তু আমার সদাপ্রভু কোন নিজে কাগজে ডিপার্টমেন্ট অଛନ୍ତି ହେଲା, ସବୁ ସେଇଠି ମିଳେ। କ'ଣ ମିଳେ? କ୍ଷମା ମିଳେ। କ'ଣ ମିଳେ? ଦୟା ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଲେଖାଯାଉଛି 6 ପଦରେ, ପ୍ରହରୀ ମାନେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଁବ। ସକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରହରୀ, ପ୍ରହରୀର କାଙ୍ଗାଳି କ'ଣ? କେତେବେଳେ ସକାଳ? ଆଜିକାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରହରୀ ମାନେ, ଆଗ ଯୋଉ ଗୁର୍ଖା ମାନେ ଜଗୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାହାରୁଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ଏବେ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛି, ଆଗ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିକି, ଆଗ ଗୁର୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ ଜଗୁଥିଲେ। ଆମ ସାହିରେ ଯଦି 20 ଜାଗାରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସେମାନେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିବେ? ଜାଗତେ ରହୋ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆମେ ଶୋଇବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ପ୍ରତି ମାସ ପଳେଇ ଆସିବ, ସାଫ ପଇସା ଚାହିଏ। କ୍ୟୁ? ନା ମୁଁ ଜଗୁଛି। ତୁ ଜଗୁଛୁ, ରାତି ସାରା ତ ଆମକୁ ଜଗାଉଥିଲୁ।
ବାଡ଼ିରେ ଠକ ମାନେ ସେ କ'ଣ ବାଡ଼ି ଶବ୍ଦ କାହିଁ କରେ? ମୁଁ ଜଗିଛି ଜାଣ ବୋଲି କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଜେ ବେଶୀ ମାରୁଥିବ ଟିକେ ନା ତୁ ତାତେ ଜଗିଥିଲୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ? ତୁ ଥିଲୁ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ତା ଘର ବାଜେ ବିସିଲ ମାରିବ ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରିବ ତାପରେ କୁକୁରକୁ ଘୋଡ଼େଇବ ତାପରେ କ'ଣ ଜାଗତେ ରହ ବୋଲି କରେ। ସେ କହିବ ମୁଁ ଏକା କାହିଁକି ଜଗିବି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଜଗେଇବି। ତ ତାର କାମ କ'ଣ? ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗିଥିବି? ତ ପ୍ରହରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ? ସେ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଲେଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର ପ୍ରାଣ କ'ଣ କରେ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ସେଇଟା ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଆକାଶକୁ ଅନେଇକି ରହିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟର ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ଭାବିବେ ରହିବା ପାଇଁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ରହିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆପଣ କହିବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କହିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆଗରୁ ପଳେଇଲୁ ତୁ ସେ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଲୁ ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆଗରୁ ଏବେ ସେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ସେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଚାଲିଯାନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ କାହିଁକି ବା ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲ ରାଜା ବୋଲି କେତେ ଦିନ ଅଭିମାନ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଭଲ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ ଏତେ ଗରମରେ ସେ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ମୋର ଜେଜେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ଥଣ୍ଡାରୁ। ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜେଜେକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଙ୍କକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲ? ପରେ ସିଏ ଆଗ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ଭଲ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଚାଲିଯିବାଟା ଏକା ଭଲ। ଚାଲିଯିବା ଲୋକ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବା ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତୁରି ବାଜିଲା ବେଳେ ଯିବ ନା ଥିବ। ଗୀତ ସିନା ଗାଉଛୁ ଆମେ ଯିବା ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ଚାଲିକି ଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ। ତୁରି ବାଜିଲେ ରେପ୍ଚର ନହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଚର। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚାଲିଯିବି ହଁ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁକି ଯିବି? ହଁ ସିଡ଼ି ଅଛି ଯାଜପୁର ସିଡ଼ି ବୁଝିବ ତୁମକୁ ସିଡ଼ି ଚିଡ଼ି କରି ବୁଲିବ କୋଉଠି କେମିତି ଯିବ? ପ୍ରିୟ ମାନେ ତୁରି ବାଜିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରୁନି ତାର ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପାପରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ପବିତ୍ର ରହିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା? କ୍ଷମା ଅଛି ଦୟା ଅଛି ମୁକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ 37 ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର। ଆଜି କମର୍ସିଆଲ 37:7 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ 37:7 ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କର। କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜମା ହୁଏନି। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବି। ଦେଖିବେ ଯଦି ଘରେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ହେଉଥିବ କି ଭଲଟା ଛୁଆମାନେ ଆସୁଥିବେ ହେଲା ରହ ଅପେକ୍ଷା କର ନାଇଁ ମୋ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହବ। ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ବଣିଆ ପାଖରେ ଆପଣ ସୁନା ବଣିଆକୁ ଦେଇଥିବେ ହେଲା ସେ କହିଥିବ 12 ତାରିଖ ଆପଣ 8 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ 12 ବୋଲିକି ହଁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥିଲି ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ରୁହ। କାହିଁକି ଯେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜଣକୁ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରେ ତା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଜମି ନେଇଗଲା ପଇସା ନେଇଗଲା ଚାକରି ନେଇଗଲା କଣ ନେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥାଅ। ଜଣେ କୁସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରି ସେ ଲୋକ ଭଲ କରିଗଲା ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା କର wait and see। ସେ କୁକର୍ମ କରି ହୁଏତ 2 ଦିନରେ ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷ ଗତିକୁ ଦେଖିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି କେହି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିକି ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ କଲି ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କରନ୍ତି। ଇଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତାଠୁ ମୁଁ ନେବାର ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ରାଜା ଏ ଛଡେଇକି ନେଲା ପରେ କଣ କହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସପକ୍ଷରେ ସପକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ଅସାଧୁ କାମ କରିବା ଲୋକ ସପକ୍ଷରେ କୁକର୍ମ କରିବା ସପକ୍ଷରେ
प्रिय भाई बहन मैंने आम लोक मैंने सकाल सकाल प्रार्थना करती, संध्यारे प्रार्थना करती, घरे कटेज प्रेयर करती, फास्टिंग प्रेयर करती, किंतु दुर्नीति करने छाड़ती। बाइबल कहूँ कौन लिखा जाए, सदा अपना सुस्थिर हुआ, धैर्य धरी अपेक्षा करो। कौन अच्छी तलक देखिए 9 पदे कौन लिखा जाए, दुष्कर्मकारी मान उच्छिन्न हेबे, मात्र सदा प्रभु अपेक्षाकारी मान देशाधिकारी हेबे। अल्प क्षण उतारे दुष्ट लोक नथिबो, सेइथिपाई टेंशन पड़ांतु। एटा बाइबल कहूँ अपेक्षा कौन, जदि कौनसी लोक कले कले कौशले निज मार्ग कृत कार्य होची, वरीड हो नहीं, अपेक्षा करो, वेट एंड सी। धार्मिक प्रभु अछंती, अपेक्षा करंतु। वे तो जदि कौनसी लोक आपनकर कौनसी विषय नहीं जाईची, आपनकर कौनसी विषय को से अधिकार करे नैछि, से कब्जा करे नैछि, से कहूची कौन करिवो बुढ़ा देखिबा, बुढ़ी कौन करिवो देखिबा, से मोर कौन करिवो देखिबा। लोक भाबुची कौन, अरे कौन करिवो, 5 ओवर अछि, 5 ओवर 120 करि पारिबो कि करि पारिबो। यार तो बॉल कम अच्छी, रन बेसी अच्छी, ए किछि गोटे भूल करिबो आउट हो। लोक कौन कर, यार तो बयस हो आज ना काली किसी मरीज कोर्ट केस खेल पाई टे बढ़े जापर तो हो कौन हेब, दुष्कर्म करे हुए तो लोक किसी प्राप्त हो पारे, किंतु परमेश्वर को अपेक्षाकारी माने कौन करेंगे प्रिय भाई भाई माने उच्छिन्न हेबे नहीं, अधिकारी। तो प्रभु मान अनुग्रह करंतु, लिखा जाउची सदा प्रभु को ठारे सुस्थिर हुओ और धैर्य धरी अपेक्षा रुह। धैर्य धर, आमर कथा अछि सबर का फल मीठा होता है। धैर्यर फलटा केमती मीठा, खाली गछटा का पिता हैला, धैर्यर गछटा केमती पूरा पिता, तार चेरो भी पिता, तार डाल भी पिता, तार फूल भी पिता, पूरा भागवा पिता, सब पिता, सब तो पिता। रह चेरो पिता, डाल पिता, फूल भी पिता, फल तो आस मीठा फल आस कलरा गछ नुह जे सब पिता थी। प्रिय भाई बहन प्रभु मान अनुग्रह करंतु, टिक अपेक्षा करंतु, जॉब पे अपेक्षा करंतु, मैरिज पे अपेक्षा करंतु, कैरियर पे अपेक्षा करंतु, प्रभुंकर अपेक्षा करंतु। तार हे गला, याद हे गला, तार हे गला। थरे गोटे जगह मीटिंग रे गोटे झियो आसी कहूँ अंकल टिके प्रार्थना करिवो, मु पकाइछि सबको पोस्ट पे, हाँ सेटा हे जब बोली पचारि तुम केते पढिछ, से कहला अंकल मु एते पढिछि। मु कहली मारे से पोस्ट तो तुम पे फिट नहीं, नहीं अंकल कौन करबा, बयस तो जाउछि सेही काम हेले करबी। तापरे ताको से मिलिला नहीं, देखले हम योग्यता बेसी अछि, सेटा तो अंडर मैट्रिक प्लस 2 गुडा पाई अछि, सेटा समस्त देले याकू देले नहीं। ये पूरा निराश हे कर अंकल हेला नहीं, अंकल आप तो प्रार्थना करथिले मते हेला नहीं, सेटा बोले तने केंती प्रार्थना करते बोलला ताको हे मां पर मते कुछ अंकल केंती प्रार्थना कर से हेला नहीं। मु कहले रो रे न अपेक्षा कोन अपेक्षा करबी, एई तक मते हेला नहीं कोन अपेक्षा करबी। मु कहले अपेक्षा तो करे फोन काटे देला से, ए खाली अपेक्षा कर काटे देला आउ का लगाई तू बोलला तार सप्ताह पर फोन करछि खुशी रे, अंकल बैंक रे मोर हे गेला, स्टेट बैंक रे मोर हे गेला। मु कहले हे गेला सेटा ही लेके दी था, जाओ प्रभु को दर ही नहीं न से तो 17 टका दरमार में रही तालु। परमेश्वर ता आरंभ दरमा 27,000 दउछंती, से 1700 टका पे कानुची अपेक्षा तो करंतु, अपेक्षा करंतु। हम अपेक्षा न करी हम कोन व्यक्तिगत होछि। प्रिय भाई बहन मान प्रभु मान अनुग्रह करंतु, हम एते चिंता एते चिंतित एते भारग्रस्त, आपण मेडिकल रिपोर्ट देखि डरंतु नहीं हेला। प्रभु को रिपोर्ट लिखा भेट राजा डॉक्टर कहला एटा बारी छी, प्रभु ठीक अछि, कौन इच्छा करछती, मेडिसिन चाहू कि सुस्थता चाहू, बेले कहते नहीं से रोग रे चली गले, से भी चली गले, से भी चली गले, तुम्हें भी चली जीवा इच्छा कर। मु कहिबा पाई चाहे प्रिय भाई भौणी माने अपेक्षा तो करिके देखो तो धैर्य धरि करी, धैर्य नाम प्रार्थना रे करूथिबो, संदेह मध्य प्रार्थना करिबार नंबर 1, संदेह करिबार ताठो आगे आउथिबो। प्रार्थना प्रभु तुमे महान परमेश्वर, प्रभु तुमे एटा करि पारो, तापर आसो कोठी करि पारो। गत मास तो से मरि गेला से प्रॉब्लम, मोर काका तो भी कष्ट पाउछथि, मोर काकी तो कष्ट पाउछथि।
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗୀତ ସହିତ ତାର 69 ତାର 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ କି ସୁନ୍ଦର ପଦ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା, ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଏଇଠି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିକି ଡରୁଛନ୍ତି କି? ରାତ୍ରି ଯେତେ ଗାଢ ହୁଏ ପ୍ରଭାତ ସେତେ ସନ୍ନିକଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ସନସାଇନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଘ ନଥିବ, ଥିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ମେଘ ଥିବ। ଏ ମେଘ କେତେ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡେଇ ରଖିପାରିବ? କେତେ ସମୟ? ସେ ମେଘକୁ ଦେଖିବ, ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏ ମେଘ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଦଟିକୁ ପଢିବା। ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ମୋର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ହୁଏ। ଆମର ସେମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ନହେଲେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ବାହାର। ଆମକୁ ଜଣା ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ତମ ରାସ୍ତା ତୁମେ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ହୁଏ। ଅନେକ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ହସିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଲିବେ ସାଙ୍ଗରେ, ଗାଇବେ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥାଇପାରେ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡାକେ। ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା, ଆମର ମାନେ ପାଟିକୁ କଥା ହେବାର ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମେକଅପ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାନ୍ଦିବାଟା ଆମର ଜାତ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବ, ଦେଖିଲ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଦେଖି କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଭୋଗ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ବି ଲାଗୁନି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି କାନ୍ଦନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା କଥା। ଆମେ କଣ ଟିଭି ଦେଖି ବସି କାନ୍ଦି ଥାଉଛୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଥାଉଛୁ, ରୋଷେଇ ଘରେ କାନ୍ଦି ଥାଉଛୁ। ଆମର କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟୋରି ସେଇଠି ଆକା ଲେଖା ଅଛି କଣ? ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ, ମୋର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ହୁଏ। କାହିଁକି? ଅକାରଣରେ ମତେ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକେ ମୋର ମସ୍ତକର କେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମତେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅକାରଣରେ, କାରଣରେ ନାହିଁ, without any reason ଆପଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତୁମେ ତା କାହିଁ ଘୃଣା କରୁଛ? ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କିଛି କାରଣ, କିଛି ମତେ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ସବୁ ଖାଇବାଟା ଫିକା ହେଇଗଲା। ବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇଥିବୁ, ଏତେ ଆଇଟମ ଥିବ, ସେଠି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ମୁହଁ ଶୁଖିଥିବ, କେତେ ମେକଅପ୍ କେତେ ଗେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଦେଖୁ ହତରେ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ଥର ମିଶିକି ପ୍ରବୋଧ ନେଇଛୁ, ଆମକୁ ଏଟା ଜଣା। ମତେ ଶରୀର ଖାଲି ମୋର ପାଇଁ, ତାର ପାଇଁ ମୁହଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଯେ ଅକାରଣରେ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା। ଦି ତିନିଟା ପଦ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବେନିଫିଟ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୀତ ତାର 40 ଏକ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୁତି। କି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ଦାଉଦ କେମିତିକା ଲୋକ ଥିଲେ କେଜାଣି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? କେବଳ ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆକା ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଲେଖା ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୁତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ମନୋଯୋଗକୁ ଶୁଣିବେ ମୋର ଛୁଆ କଣ କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ବିସ୍ମୃତ ହେବେନି।
प्रभु घर चटिया जब सामने विस्मृत नुहे आप विस्मृत आम प्रभु भूलीगल कि राजा प्रभु के भूलगल भाया देखा पासरी देल कि प्रभु पासरी भी मोर मेमोरी के खराब हुए मोर मेमोरी पासरी मेमोरी नुहे प्रभु तुम्हें कर कि कौन भाव तो बापा बोली भाविल ना तो सरकार कर मु कौन कर देखे मु करे अपेक्षा तो कर प्रिय भाई भौणी मैंने आज वाक्य शुणु शुणु आसु प्रार्थना सहित आम प्रभु अपेक्षा करवा प्रभु मान को साहाय्य कर अपेक्षा कहीं से क्या शुणती तेणु अपेक्षा करवा आ गए पद देखिए आईबन को जब देखिए से गोटे विचित्र लोक से अपेक्षा कहला बेलू आश्चर्य लगे आप देखिए आईब 13 पर्व तार 15 पद देखा जाऊँगी से मते बोध कले हे अपेक्षा करी अपेक्षा भावी देखो एमतिका लोक मैंने बाइबल लिखाई यहाँ पढ़ू ना आम अनुमान करो मोटिवेशन वीडियो गुड़ा देखु कार मोटिवेशन वीडियो को फिल्म स्टार मोटिवेशन वीडियो को एथलेटिक मोटिवेशन वीडियो देखी बहुत मोटिवेटेड हो गली कौन मुझे देखला मो भितर कौन है मोटिवेशन वीडियो अनेक पिला देखबे मु तांकर देखि मोटिवेट हेली पा मु मोटिवेटेड बहुत मोटिवेटेड तो मोरो हीरो किए मोटिवेशन जो लोग दुनिया जाक को मोटिवेट करता सुसाइड करना से आता मोटिवेटेड हो गल सुसाइड कर से पुणे लोक मत फेल आ बट फिल्म स्टार पछरे कि सुसाइड करी बोले ना मु कहिबा पाइ छै अपन ना तो चल ना गाड़ी पे कोन प्रिय भाई बहन मान मोर कहबार उद्देश्य करो आपण का थारु मोटिवेटेड हेले लिखा जाछि कोन लिखा से मते बोध कोले एति कि नाही मोर चाकरी गला मोर स्वास्थ्य गला मोर अंग गला संग गला किछि वरी नै से मते बोध कोले हे मु ताहा पे अपेक्षा करबी तथापि मु ताहा छामुरे आपना पथ समर्थन करबी यस लॉर्ड आपण जहा करछथि ठीक करछथि प्रभु आपण मो पे मु अपेक्षा करछि राजा कारण मोर पे समय अपेक्षा करूछि आपण ए कंस्ट्रक्शन काम देख डरी जातु बेले बेले कोन करंती घर काम चलले पुराना घर भांगी कर पूरा पकड़ देउथि टिके ठिया कांदिबु ओ बापा एटी मोर केते स्मृति अछि बिल्कुल पुराना घर बसतिबे कि भांगबे ना भांगिला पर कोन हो सब काटी काटी पकड़ देबे सब एमति भांगिबे जे हमर छाती भीतर बिंदिला वाला डा डा दो डा बड़े कर भांगी देबे भांगिला पर सब कपाड़ी करी गात खोली देबे आमे सारे रोड आनी गोदा करू सियाड़े आनी करी सब से चिप्स गोदा करू सीमेंट आसला भाली आसिया एतकी हला 3 लाख टका लागे मुंडो खराब सेटा तो भलो थिला 3 लाख तापरे 15 लाख खर्च लानी काम सरो नाही तापरे छन्या केतियो तापरे आउरी काम अछि काठ काम अछि इलेक्ट्रिक काम अछि प्लम्बर काम अछि काम अछि हम 5 लाख टका आगो बदे केबे सरीबो बदे कोन हबो बोली से पूरा अस्थिर होई के कारण बीपी तले जेतिबो सेही माटु के घर बसा कर मरि जिवे मोर 20 लाख सरलानी जो दिन घर इनाग्रेशन हम पशिकी देखते घर केमती चकचक केमती घर थी पूरा चून हो पूरा मार्बल पड़ी डाइनिंग जगह भयंकर हो सब आड़े देखला बेलू नाई लो केते खर्च है 30 लाख खर्च कि मंद अपेक्षा तो कर घर भगा के डरीगल थे जड़े लोक कौन कले ड्रेस सिलाई टेलर पाक गले टेलर पाक जाइए कपड़ा देले से परिचय लोक बसंत आगे आम तो नहीं आप लुगाटा काटिदेवी कफी टी आने गोटे कफी आने ए बुढ़ा लोक बस कफी पिछे पीला भितर मापी देख पूरा काटी खंड खंड कर गदा करदे कपड़ा ये तो कांदीर आरंभ कले मोर कपड़ा को तुम एमती केमती काटिबो मोर पुओ बॉम्बे रु पठेछि एते कॉस्टली कपड़ा पठेछि मोर बापा पिंदियो बोली मोर तुम परे कोन कर मो आगरे केमती काटी बाथिला मते कपड़ा मोर दियो मते एबे मोर कपड़ा से छने नाय के नो काटले तो से कथा कोने तुम केते सिलाबो मो जानि नै तुम मोर कपड़ा मते दियो मोर पुओ मते ते प्रेम मोर देछि तुम मोर आगे काटिबो तुम से कहला आज्ञा अपन दया कर घर को जाते काली की नहीं आज मत देवान हो आज तो कपड़ा आनी तो दे देबी सिलाई के देला पर फिजिकल कौन करछथि बढ़िया अछि मत मानु छी ना बढ़िया देखा मोर को पठे छी बरा
से किए ना मोर जे सेटा प्रिय भाई बहन मु कहबा ପାଇଁ ଚାहे ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଇବ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅପେକ୍ଷା ବୋଲେ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ କ୍ଷମା ଅଛି ଦୟା ଅଛି ମୁକ୍ତି ଅଛି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସୁସ୍ଥିର ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଅରିଡ୍ ହେବି ନାହିଁ ଅକାରଣ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେ ମୋ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସେ ବୋଧ କଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା जिसाय 49 पद 23 पद एटा शेष पद 49:23 कौन लिखा जाए पुणी राजगण तुमर पालनकारी पिता और सेमानकर रानी माने तुमर पालनकारी माता हेबे से माने भूमि को मुख करे तुमको प्रणाम करिवे और तुम पादर धूली चाटिबे तेणु आम्भे जे सदा प्रभु ओ आम्बर अपेक्षाकारी माने जे लज्जित नहिबे एहा तुमे जानिब कौन लिखा जाଉଛି प्रिय केते सुंदर देखंतु आम्बर अपेक्षाकारी माने लज्जित हेबे नै एटा तुमे जानिब आज हुए तो आपण न्यून देखा जाउछती सामान्य देखा जाउछती साधारण देखा जाउछती आपण को के जत्न नने केयर दो नै आपण ठिया के लुक भी दो नै ओना भी नै ओना से टाइम आसो डाकी की कथा गाड़ी अटके की कथा पर टाइम आसीबे से अपेक्षा करतो और बाइबल कहूची ताहांकर अपेक्षा करी माने लज्जित हेबे नै प्रभु को नाम स्तुति हो प्रिय भाई बहन माने आसु अपेक्षा करिबा प्रभुकर अपेक्षा करिबा कारण परमेश्वर महान परमेश्वर अछंती तांकर तुल्य केही नाहांती गोटे पद आगे को पढ़ा शेष करवा जिसाय 40 पर्व 31 पद मात्र जो माने सदा प्रभु अपेक्षा करते एठी अपेक्षा लिखा अछि आज मु खाली आपको कहबा पई चाहे टिके प्रभुकर अपेक्षा करो अपेक्षा करबा अपेक्षा आमे बस रो अपेक्षा करू ट्रेन रो अपेक्षा करू ना अपेक्षा करू से माने कई अपेक्षा करो बस अपेक्षा करो रे सब देखो तो न आसले भलो हैला बैटरी का चढ़े पैसा नहीं करतो ट्रेन अपेक्षा करो ट्रेन फ्लाइट अपेक्षा करबो कि नाय फ्लाइट पे आपन 2 घंटा आगे अपेक्षा करबा भाई पड़िबो किंतु चर्च रे कोन करते प्रभु अपेक्षा करते जते आसले मंदिर चली तो एटा में देखु कोन जो माने सदा प्रभुर अपेक्षा करती देखा दो से माने नुआ नुआ बोलो समस्त नुआ नुआ बोलो पाइबे नहीं नुआ नुआ बोलो कहीं नुआ नुआ क्राइसिस नुआ परिस्थिति नुआ समस्या तेणु कौन अपेक्षा कर माने नुआ नुआ बल पाइबे नुआ बल समस्या को गुड़े अछि परिस्थिति खराब होबा पाई जाउछि समस्या बढ़िबा पाई जाउछि किंतु तारे मध्य आपण अपेक्षा करबा पाई जो अपेक्षा करती नुआ नुआ बल पाइबे प्रथम से मान उत्कर्ष पक्षी परि पक्षरे ऊपर उठिबे अपेक्षा करबा कोन करिवे ऊपर उठिबे अपेक्षा न करबा कोन करिवे चोटान सहीकरी ठीक चलिया अपेक्षा न करबा लोक से सेठी आगा थिबो कोन रे तोर होला कोन करबा अपेक्षा नहीं कर अपेक्षा कर देखा जाउछि जो अपेक्षा करती नुआ नुआ बल पाइबे ऊपर उठिबे से माने शांत न होई दौड़िबे दौड़िबे क्रिश्चियन जीवन में दौड़बा पाई चाहउछंती कोन करछ अपेक्षा करला दौड़िबे से माने क्लांत न होई गमन तो जो अपेक्षा करती चारटा ब्लेसिंग कोन कोन ब्लेसिंग लिखा हिची नुआ बल पाइबे ऊपर को उठिबे दौड़िबे गमन करिबे अपेक्षा केति करिबे टीवी देखि अपेक्षा करिबे ना मोबाइल देखि अपेक्षा करिबे ना रोसई करिबे अपेक्षा करिबे अपेक्षा माने प्रार्थना अपेक्षा माने फास्टिंग प्रार्थना और फास्टिंग रे प्रभु अपेक्षा करबार अछि एई समय रे एई दुनिया रे आ अन्य समय पाए आ समय बाहर करते केवल प्रभु अपेक्षा
ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଗୋଟେ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, କବ ଆଏଗା ଏ ಯೇಸು ମାଲିକ मेरे कब आएगा। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେବେ ଆସିବ, ତୁମେ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ହସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ କରୋନାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆଗକୁ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକ ମରିବ ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଝୁଲିକି ଥିବ। କେମିତି ଥିବ? ଝୁଲିକି ଥିଲେ କେମିତି ଥିବ? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ଦେଇଛି। ସେ ତାର ସମାନ ଜାଗାରେ ନ ଲାଗି କୋଲଗାଟ ଲାଗି ଯାଇଛି, ସେ ମରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଝୁଲିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ଝୁଲିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଝୁଲିଛି, କାଳେ ମରି ବୋଲିକରି ସେ ନ ମରିକରି ଅଲଗା ଲାଗିଯାଏ, ସେ ଝୁଲିକି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ପାଟି କରୁଛି, ଆସରେ କାଳରେ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ଜଗତରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆହୁରି ନାହିଁ, ସୁସମ୍ବାଦ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜନ୍ମିତ। ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କାକୁତି ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ, ଏତିକି ଏକା ନାହିଁ, ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ବି ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୀର୍ଘ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନାଟନ, ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ମୋର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବଦଳିବ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ବଦଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭରସାକାରୀ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି, ମୋର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏ ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତରେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ନୂଆ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆପଣ ଗମନ କରିବେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରହୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଏତେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କହିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଈଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାବା, ହାଲେଲୁୟା।
प्रभु तुमर वाक्य दे प्रभु तुम आज कथा कहिछ प्रभु आमान को तुम कथा कहिछ प्रिय प्रभु जीशु तुम दया एतबेले प्रार्थना करुछ प्रिय प्रभु तुम अनुग्रह कर प्रभु तुमर वाक्य दे आम समस्त को सहित रे प्रभु तुम आज कथा कहिछ प्रभु एतबेले प्रार्थना करुछ आमानकर जीवन रे जाई जाऊ ना कहिके प्रभु आमाने केवल तुमर अपेक्षा करिबा आउ की परि अपेक्षा करिबा तुमर दास अति प्रांजल भाव रे आमान को बुझाई दैछन्ते जणाई छन्ते वाक्य माध्यम रे कहिछन्ते हां आमाने विचलित न होई आमे केवल अपेक्षा करिबा काहार अपेक्षा करिबा आमे सदा प्रभुंकर अपेक्षा करिबा आय तो कहले से मते मध्य कले ही मु तांकर अपेक्षा करबी प्रभु सही भले आमानकर अवस्था जहां होई जाऊ ना पछे आमानकर कोनसे विषय हराई देई थाउ ना कहिके समस्त नष्ट हेई जाई थाउ ना पछे के आमे किंतु प्रभु तुमर अपेक्षा करबा ऐसनो प्रभु तुम मते दया करो मोर प्रिय मान को दया करो काहे मु जदि अपेक्षा करिबी ताहाले मु निश्चय नुआ नुआ बड़ पाइबी से सब प्रभु तुम मते दया कर मोर प्रिय मान को दया कर आज आमे जदि धैर्य धरि अपेक्षा करिबा ताले आमे नुआ नुआ बड़ पाइबा आमे ऊपर उठिबा आमे क्लांत न होई गमन करिबा प्रभु समस्त महिमा समस्त गौरव प्रभु आमे तुमको दउछ आउ थरे तुमर वाक्य को पुणी तुमर प्रिय मान को आज तुमर दासन को आमे समस्ते निज निज को प्रभु तुम पाद करे समर्पण करे ए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगुछ आमीन ए प्रभु आशीर्वाद करो प्रभु श्री ख्रीष्ट ग्रहण पवित्र आत्मा को शांति शक्ति चेतना और चालना एते बेले पुणे जीवन शेष पर्यंत आम प्रत्येक सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।